ukusna i zdrava čija marmelada, bez kuvanja i bez dodatog šećera. Evo kako da je napravite. Stavite u seckaj jednu bananu, nekoliko urmi, kefir ili jogurt po želji i potom sve to dobro sameljite. U dobijenu smesu stavite 4 do 5 kašičica čija semena, to dobro promešajte i ostavite 5 do 10 minuta da stoji, a za to vreme u secka stavljajte jednu pomoranđu, jednu šargarepu i malo bundeve. Naravno i to dobro sameljite i potom u teglu nanosite neizmenično sloj po sloj. I to je to. Ukusna poslastica za svaku priliku je gotova. Uživajte!